question tag. هنشوف دلوقتي ازاي بنكون ال question tag او ازاي بنحل سؤال ال question tag. بشوف الجملة لو عندي verb to be اللي هو am is are ده في ال present او was او were في ال past، او لو عندي verb to have اللي هو has و have و had. طيب لو انا عندي ال sentence negative بخليها affirmative، لو عندي sentence affirmative بخليها negative. تمام. اول example هنا عندي you are smart، عندي verb to be او verb to have. yes عندي are. you are smart. تمام. انا عندي are affirmative بخليها negative. ازاي اخليها negative؟ احط لها n apostrophe t وهبدأ ب verb to be اللي عندي وبعد كده ال subject هتبقى aren't you. number 2 she is a doctor، عندي verb to be أو verb to have. yes عندي is. عندي is affirmative لازم أخليها negative. is أحط لها n apostrophe t هتبقى isn't she. they have studied English، عندي verb to be أو verb to have. yes عندي verb to have. تمام. عندي affirmative أخليه negative يبقى haven't they. عايزاكم توقفوا الفيديو دقيقة تفكروا في حل الكويستشنز دي لوحدكم، ولو حليتوا كله صح تدوا نفسكم 5 من 5. تمام. أول question I'm a student. دي exception. I am هتبقى aren't I. دي exception. He has written 5 letters. أنا عندي هنا في verb to have. قلنا verb to be أو verb to have بينزل زي ما هو، بنخليه لو هو affirmative يبقى negative ولو negative يبقى affirmative. هتبقى hasn't he. they aren't doctors. أنا عندي aren't وعندي negative تبقى affirmative. are they were happy أو verb to be تاني في الباست و affirmative أخليه negative يبقى weren't they. you haven't eaten the lunch تبقى have you. لو أنا مش عندي verb to be أو verb to have يبقى لازم أشوف التنس بتاع السنتنس عندي. لو present هستخدم do أو does. لو past هيبقى did، وده طبعا present simple و past simple. تمام. they studied English yesterday. الجملة واضحة. أنا هنا ما عنديش ولا verb to be ولا عندي verb to have، يبقى أشوف studied دي present ولا past simple. عندي past، قلنا في past هيبقى did. طب أنا عندي هنا studied دي affirmative. ايه النيجاتيف بتاع did؟ didn't. هتبقى didn't they. did هخليها didn't they. تمام. she studies hard. السنتنس دي في present simple. تمام. يبقى do ولا does ولا did؟ أنا عندي she على طول يبقى does. طيب does دي هنا والverb عندي هنا مش negative، هيبقى خليها negative doesn't she. they play tennis. عندي play ده present ولا past؟ present يبقى do عشان they do. تمام. أنا عندي دي affirmative أخليها negative يبقى don't they. دي exercises برضه عايزك توقفوا الفيديو تحلوها الأول لوحدكم وتشوفوا هتحلوها صح ولا غلط. question number 1 you read a book. تمام. أنا عندي هنا مفيش ولا verb to be ولا verb to have.
تمام، يبقى هستخدم do ولا does ولا did. هشوف التنس بتاع الجملة عندي. انا عندي ده present، يبقى do هتبقى don't you. he watched a movie. انا عندي watched اهي في الباست، يبقى على طول past يبقى did. present do does. انا عندي past يبقى did. انا عندي جملة affirmative يبقى خليها negative، هتبقى didn't he. they didn't play tennis او they didn't play. تمام. didn't اهي negative هخليها affirmative، هتبقى did they. they were happy. ها انا هنا عندي verb to be، عندي verb to be، هتبقى weren't they. she visits her friends. انا هنا ما عنديش ولا verb to be ولا عندي verb to have. هيبقى هشوف اذا كان present ولا past. انا عندي visits present، يبقى does اخليها doesn't، تبقى negative doesn't she. عشان عندي السنتنس الاولى affirmative مفيش negative، يبقى الجملة التانية على طول او الquestion tag اللي عندي يبقى على طول negative. عندي modal verbs. المودال verbs دي لو لقيتها عندي بتسهل عليا جدا ان انا بنزلها بالنيجاتيف. لو هي نيجاتيف هخليها affirmative، لو هي affirmative هخليها negative. must هتبقى mustn't، will won't would wouldn't can can't could couldn't والعكس. لو هي affirmative جاية عندي تبقى، لو هي negative هتبقى affirmative، لو هي affirmative هتبقى negative. تبقى عندي exceptions زي ما قلنا I am هتبقى aren't I. let's هتبقى shall we. have امتى have مش بخليها haven't او hasn't او hadn't. لو have اللي عندي دي ملكية، يعني مثلا انا بقول ان انا عندي عربية I have a car، ساعتها هعمل ال have دي كأن هي verb عادي زيه زي study زي read. تمام. لكن لو هي جاية كفعل مساعد للفعل اللي عندي فساعتها بخليها هي negative عادي، او لو هي affirmative بخليها negative. for example اول example عندي they have studied hard، هنا جاية زي فعل مساعد للفعل اللي عندي اللي هو studied، فهنا هخليها haven't they. تمام. لو جت هنا بمعنى الملكية they have a car، هم عندهم عربية، هنا مش هتبقى haven't، لا هنا هتبقى don't they، عشان هنا ملكية لازم افهم معنى الجملة الاول. طيب I'm smart، قلنا I am دي exception هتبقى aren't I. let's go to the cinema ده exception تاني، let's go قلنا هتبقى shall we. they have a new house، هنا جت ملكية يبقى have دي هعملها معاملة الverb العادي زي study زي play، وهي عندي هنا في present مع they هتبقى do، والنيجاتيف اخليها negative هتبقى don't they. they have traveled to London، have هنا جاي زي فعل مساعد مع traveled فهتبقى haven't they. طيب لو عندي امر close the door، ده امر affirmative مش نفي فخليه negative. طيب close the door على طول بيبقى يا will يا won't مع الامر، ف close the door هنا عندي دي affirmative اخليها negative هتبقى won't you. طب لو عندي الامر بالنيجاتيف زي don't close the door هتبقى will you.